करते हैं। आइए हम अपने लबों को खोलेंगे और खुदावंद की प्रेजेंस के लिए उसका शुक्रिया बजा लाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद तेरी कुदरत को, तेरी एंजेलिक प्रोटेक्शन को रिलीज करते, उसे रिसीव करते हैं एक जिंदगी के लिए। ओ खुदावंद एक फर्द के लिए, एक बेटे बेटी के लिए, खुदा बीमार के लिए, हालेलुया। वो किसी भी तरह की कमजोरी या बीमारी या रोग या तंगी है जिंदगियों पर, खुदा तेरे यीशु नाम से जाती रहे और तेरी कुदरत अभी से काम करे, तेरी हीलिंग अभी से काम करे, तुझे जलाल मिले। हालेलुया। ओ प्रेज ओ लॉर्ड, प्रेज ओ लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। ओ प्रेज ओ लॉर्ड, प्रेज ओ लॉर्ड। खुदावंद तेरा मसा हालेलुया चाहते हैं, तेरी अनॉइंटिंग चाहते हैं, तेरी ब्लेसिंग चाहते हैं, तेरी कुदरत को मांगते हैं। हालेलुया, तेरी शिफा बख्श कुदरत को मांगते हैं, तेरी रेस्टोरेशन स्पिरिट को क्लेम करते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। आज की ये घड़ियां, आज की ये सुंदर घड़ियां तेरे जलाल के लिए हो। खुदा हम सबको एक रूह में बांध। हालेलुया। तेरा कलाम हमें बताता है जब साज और आवाज मिल गए तो तेरा आवर छा गया। खुदा साज और आवाज को मिला अपने जलाल के लिए। ओ खुदा हमें रूह और सच्चाई की प्रस्तश की तरफ ले चल। तो ऐसे प्रस्ताव होता है जो रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तश करे। हालेलुया। थैंक यू फादर, वी ऑनर यू। थैंक यू फादर, वी ऑनर यू। थैंक यू जीसस, वी ऑनर यू। हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तुझे क्लेम करते हैं। हालेलुया, प्रेज। आइए अपने दिल खुदावंद के सामने पेश करें, अपने मन उसकी तरफ उठ लगाएं। आइए जो कुछ आप खुदावंद की नजर करना चाहते हैं, इवन अपना रुपया पैसा, उसे अपने दिल में ठहराएं, उसे अपने हाथों में लें और उसको खुदावंद के आगे पेश करें। आइए हम खुदा को कुछ देने के लिए आज चलते हैं, इससे पहले कि हम बहुत कुछ उससे रिसीव करें, मांगने से और बिन मांगे उससे रिसीव करें। आइए अपनी मर्जी उसे दें, उसकी नजर करें, अपनी मर्जी कहें, बाप मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। आज इस इबादत में तू मुझे बदल डाल, तू मुझे बदल डाल। एक ऐसी घड़ियां मेरी जिंदगी में आज आए जो इससे पहले कभी नहीं आई। आज वो काम कर जो इससे पहले कभी मेरी जिंदगी में नहीं हुआ। एक नया काम कर, एक नया रद्दा रख मेरी जिंदगी में, बरकत का, तरक्की का, तसल्ली का, खुशी का, रास्ती का, पाकीज़गी का, रास्तबाजी का, ताकि तुझे इज्जत और जलाल मिले, तौबा का। खुदावंद हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, वी ऑनर यू, वी वर्शिप यू। तेरा शुक्र। एक एक को ब्लेस कर फादर। हम तेरी बहुत बड़ी मिरेकल्स को आज फील करते हैं। तेरे मिरेकल्स जारी हो चुके हैं, जिंदगी जारी हो चुकी है, फतह जारी हो चुकी है। हाँ खुदावंद, मैं अपने दुश्मन को शर्मिंदा करता हूँ तेरे यीशु नाम में। हालेलुया, प्रेज। थैंक यू जीसस। मेरे अजीजों, खुदावंद मौजूद है आपके पास, आपके साथ है। उसे मुबारक कहें, दिल से उसे मुबारक। खुदावंद तेरा शुक्र हो यीशु के नाम में, आमीन। तेरा शुक्र करते हैं मेरे यीशु। थैंक यू, हालेलुया। ओह हालेलुया जीसस। साध कानू सजरा का भी जोर देंदा है। यीशु तेरा मसा साडे जुए तोड़ देंदा है। यीशु तेरा मसा साडे जुए तोड़ देंदा है। साध कानू सजरा का भी जोर देंदा है। यीशु तेरा मसा साडे जुए तोड़ देंदा है। यीशु तेरा मसा साडे जुए तोड़ देंदा है। यीशु तेरा मसा साडे जुए तोड़ देंदा है। साध कानू सजरा वो काफी जोर
ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਮਸਾ ਸਾਡੇ ਜੂਏ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਮਸਾ ਸਾਡੇ ਜੂਏ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਵੇ ਕੈਦੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਵੇ ਕੈਦੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਸ਼ਾਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਸ਼ਾਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਿਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਮਸਾ ਸਾਡੇ ਜੂਏ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਮਸਾ ਸਾਡੇ ਜੂਏ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਏ ਸਾਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜਣਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਮਸਾ ਸਾਡੇ ਜੂਏ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਮਸਾ ਸਾਡੇ ਜੂਏ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤੇ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤੇ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੰਡਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵੰਡਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਦਾ ਹਾਲਾਤ ਉੱਠਦੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਠਦੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਮਸਾ ਸਾਡੇ ਜੂਏ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਮਸਾ ਸਾਡੇ ਜੂਏ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਏ ਸਾਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜਰਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਮਸਾ ਸਾਡੇ ਜੂਏ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਮਸਾ ਜੂਏ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਏ ਮਸਾ ਤੇਰਾ ਸੋਚ ਤੇ ਖਿਆਲ ਨਵੇਂ ਕਰਦਾ ਮਸਾ ਤੇਰਾ ਸੋਚ ਤੇ ਖਿਆਲ ਨਵੇਂ ਕਰਦਾ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਤੇ ਮਸਾ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਤੇ ਭਲਾ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਮਸਾ ਸਾਡੇ ਜੂਏ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਮਸਾ ਸਾਡੇ ਜੂਏ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਏ ਸਾਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜਣਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਮਸਾ ਸਾਡੇ ਜੂਏ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਮਸਾ ਸਾਡੇ ਜੂਏ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਏ ਸਾਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜਣਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਮਸਾ ਸਾਡੇ ਜੂਏ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਮਸਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਵੇ ਕੈਦੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਵੇ ਕੈਦੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਸ਼ਾਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਸ਼ਾਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਵੇ ਕੈਦੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਵੇ ਕੈਦੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਸ਼ਾਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਸ਼ਾਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਿਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਮਸਾ ਸਾਡੇ ਜੂਏ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਮਸਾ ਸਾਡੇ ਜੂਏ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਏ ਸਾਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜਣਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਮਸਾ ਸਾਡੇ ਜੂਏ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਮਸਾ ਸਾਡੇ ਜੂਏ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਏ ਸਾਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜਣਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਮਸਾ ਸਾਡੇ ਜੂਏ ਤੋੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਦੀ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ 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 ਵੰਡਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵੰਡਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਦਾ ਹਾਲਾਤ ਉੱਠਦੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਠਦੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਮਸਾ ਸਾਡੇ ਜੂਏ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਮਸਾ ਸਾਡੇ ਜੂਏ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਏ ਸਾਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜਣਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਮਸਾ ਸਾਡੇ ਜੂਏ ਤੋੜ 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 ਦਿੰਦਾ ਏ
देता है। हालेलुया जीसस, हालेलुया। आए उस मसा को मांगते हैं जो जुओं को तोड़ देता है। ओ हालेलुया जीसस, हालेलुया। उस उकाबी जोर को मांगते हैं। हालेलुया। ओ जो यशाया के 40वें बाब में दर्ज है। हालेलुया। ओ हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। कसरत का मसा जब आता है तब शैतान भाग जाता है। कसरत का मसा जब आता है तब शैतान भाग जाता है। यीशु जब भी आता है मौजिज़ा हो जाता है। बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। क्योंकि यीशु आया है, क्योंकि यीशु आया है, मसीहा यीशु आया है। तेरे शुक्र, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। मेरे यीशु मैं तेरा शुक्र करता हूँ, हालेलुया, हालेलुया
Jesus. Hallelujah. मेरा जीवन बना देना, मेरे दिल के दरीचों में आ, मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दरीचों में आ, मेरे जीवन में बस आके तू, मेरे जीवन में बस आके तू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू. Hallelujah, Jesus. धरती है चौकी तेरी, आसमां तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी, बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी, बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी, इस बात है तू पाक है, इस बात है तू पाक है, अल्फा ओमेगा भी तू
पे सजदे करूं, इस बात है तू बात है, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, यीशु सजदों पे सजदे करूं, यीशु सजदों पे सजदे करूं। Hallelujah, Jesus, hallelujah. तेरा शुक्र करते हैं, hallelujah. हालेलुया। कुछ देर हम सब की आंखों को बंद रखेंगे। हालेलुया जीसस। ओ उस कदूस खुदावंद का शुक्रिया अदा करेंगे जो सजदों में जा सकते हैं। ओ हालेलुया जीसस, हालेलुया। इस गीत को हम सिर्फ गाएं ही ना, बल्कि ये एक एक्शन है। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। ओ तेरा शुक्र करता हूँ मेरे यीशु, हालेलुया। तेरा शुक्र करते हैं यीशु, You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we magnify your name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you deserve the glory and the honor.
gates of heaven and let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven and let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven, it's beginning to rain. In the voice of my Father, He said, who will come drink of my water? Promise to pour His Spirit out on our sons and our daughters. It's beginning to rain. If you're thirsty and dry, look up to the sky. It's beginning to rain. So let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven and let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven and let it rain, and let it rain. Open the floodgates of heaven and let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven and let it rain. Hallelujah, Jesus, hallelujah. पास्टर जी से दरखास्त करूँगा, जैसे कि आज खुदा उनका कलाम आज यहाँ पे बारिश करना चाहता है, ओ हालेलुया, जैसे भी खुदा उनकी रूह आज यहाँ पे बरसना चाहती है, ओ हालेलुया, हम अपनी विल सरेंडर करते हैं, उसकी विल को अपने ऊपर पहनते हैं, ओ क्योंकि उसकी करेक्ट विल है, हालेलुया, उसकी विल ज़्यादा अच्छी है, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस मौका के लिए, इस तेरे प्यार के लिए, तेरी इस मोहब्बत के लिए, तेरे तरस के लिए. Hallelujah. Oh, praise the Lord. Praise the Lord. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Sumbala kalabara silenandolo tulabara silenandolo salamandolo tulabara siledara suledara silemandro sondarabara sile. Rise up, Holy Spirit, rise up. खुदा उनकी presence को feel करें, उसकी healing को लें. मैं चाहता हूँ मैं आज कुछ देर बीमारों के लिए दुआ करूँ, आपके लिए दुआ करूं, आपके बीमारों के लिए दुआ करूं, आपके गिरानों के लिए, आपके रुके हुए कामों के लिए दुआ करूं, आपकी उन पॉजिटिव मेडिकल रिपोर्ट्स के लिए दुआ करूं जो आपको सिक इंडिकेट कर रही है, जिसके लिए आपके पास फाइनेंसेस नहीं है, जिसके लिए आपके पास वक्त नहीं है. Hallelujah. Praise the Lord. The divine healing is already there. आप उस ईमान के साथ अपनी healing को claim कीजिए. खुदा का कलाम मौजूद है, खुदा का कलाम मौजूद है, उसने कलाम नाज़िल किया है, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता और तुझे तेरी तमाम बीमारियों से शिफा देता है. ये उसका कलाम है. उसने कलाम किया, ईमान लाने वालों के नज़दीक ये मौजज़े होंगे.
ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे। वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे। अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे, उन्हें कुछ जरर नहीं पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे होंगे, शिफा पा जाएंगे। ये खुदा का कलाम नाज़िल हुआ है, ये खुदा का कलाम है। इस कलाम का यकीन कीजिए और अपनी हीलिंग को विजुअलाइज कीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद हीलिंग देने के लिए मौजूद है, उससे हीलिंग बैक करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप खुदा से हीलिंग की मिन्नत करें। मैं चाहता हूं आप ईमान से हीलिंग को रिसीव करें। आप सिर्फ शिफा को हासिल करें, सिर्फ शिफा को हासिल करें, मांगे नहीं। जिसने देनी है वो आपके करीब है, उसके सामने सरेंडर करें और आप शिफा लेने के लिए बेस्ट है, बेस्ट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। I know a healer God, hallelujah. In the name of Jesus, खुदावंद तेरी कुदरत को आज क्लेम करते हैं। हर एक वीकनेस को, सिकनेस को, गले की बीमारियों को, इन्फेक्शंस को, खुदावंद हार्ट डिजीजेस को, डायबिटीज को, ब्लड प्रेशर को, जॉइंट पेन्स को, आर्थराइटिस को, हो कैंसर को, आंखों के इन्फेक्शन को, बहरेपन को, अंधेपन को, गुंगेपन को यीशु नाम में रिब्यूक करते हैं। यस, oh praise the Lord. Simbarakara baso. This is your time. Take it, receive it. शुक्रगुजारी करें इस हीलिंग के लिए। Thank you, Jesus. मेरे पास नहीं है, एक है जिसने जारी की है। मैंने तो सिर्फ उस शिफा का आपको पैगाम दिया। Hallelujah, praise the Lord. Ora bara selemandra sola raba selemandre sule barato selemantre la raboro selemandra sola rabara seleka. Hallelujah, praise the Lord. Glory, glory, glory. ऐसी घड़ियां कभी दोबारा नहीं आएंगी, ये लम्हे लौट कर नहीं आएंगे। हाँ, संडे आ सकता है लौट कर, संडे नाइट भी आ सकती है, दैट्स ओके। लेकिन ये मुलाकात फिर कभी दोबारा नहीं होगी। कोई और मुलाकात हो सकेगी, किसी और पोटेंशियल, किसी और इंटेंसिटी के अंदर, बट नॉट लाइक दिस। हा हा, प्रेज द लॉर्ड, oh praise the Lord. Celebrate this time with your Savior. क्या देंगे आप उसे? कुछ ना दें, कुछ ना दें, सिर्फ लें, उसे देने दें, उससे लें, उसको देने दें। Don't engage in giving. वो पहले टाइम था जब मैंने कहा था खुदा को कुछ दें, वो टाइम अप कर गया। फिर इसके इबादत के बाद आपके पास होगा, उसे काम करने दें अपनी स्पिरिट में, अपनी सोल में, अपनी बॉडी में। सिम्बारा खलाबारा सेलेमांद्रो सोलो शिखलामंदारे बारे बारे सेलेमांद्रो सोलो। Hallelujah, praise the Lord. My God is awesome. Today I am forgiven. His grace is Rabaradare bare 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 sele forever. Shelemandro soul। अगर आपका तौबा करने को दिल करे और आप अपने कमरे को बंद कर सकते हैं, आप अपनी गाड़ी को लॉक कर सकते हैं। हो यस, डू इट। अपने मुंह को खोलिए और अगर आपका दिल करे छाती पीटने को, छाती पीटिए और कहिए खुदा मुझ गुनहगार पर रहम कर। खुदा, हम बाइबल में पाते हैं एक शख्स ने छाती पीट पीट कर कहा मुझ गुनहगार पर रहम कर, और वो रास्त बाज ठहर कर अपने घर गया। Praise the Lord. याद रखिए, आपकी और मेरी तौबा इंडिकेट करती है हमारी राइचियसनेस कितनी बड़ी होगी। हमारी तौबा
डायमेंशन सेट करती है हमारी राइचियसनेस को। जब कभी आपको तौबा करनी पड़े, सारी कश्तियां जला दें, कुछ पीछे ना छोड़े। Praise the Lord. क्योंकि तौबा सब कुछ मांगती है, सब कुछ मांगती है। हालेलुया। Rimba dare shelemanto adoro sore bara dare bara salemandro so। दुआ करते जाएं, दुआ करते जाएं। हालेलुया। हीलिंग को फील करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सिम्बारा care bare shelemandro so। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया जीसस। तो अपना काम कर मेरे यीशु। ओ तू बदनों में शिफा जारी कर। हालेलुया। ओ हालेलुया। खुदा तू शिफा को रिसीव कर मेरे यीशु। हालेलुया जीसस। Praise the Lord. खुदावंद अपना मस्सा जारी कर, हीलिंग का मस्सा। ओ utterance दे, Holy Spirit की utterance दे। Rise up, Holy Spirit, rise up. In the name of Jesus. खुदावंद हालेलुया। हम ईमान से रूह कुद्दस की मामूरी मांगते हैं। हम ईमान से रूह कुद्दस का फ्लो चाहते हैं। हालेलुया। दिल बदल जाएं, ज़हन और ख्याल बदल जाएं। आए मेरे दुश्मन छोड़ मेरे लोगों को, छोड़ मेरे लोगों को, जिंदगियों को छोड़, घिरानों को छोड़। हालेलुया। रबा रबा रसलमांद्रो सोल रबा रसलमांद्रो सोल। खुदावंद मैं तेरा रहम चाहता हूँ, कन्विक्शन चाहता हूँ। कोई कड़वी जड़ ना फूटे, कोई कड़वी जड़ ना फूटे। हो प्रेज तुझे जलाल मिले यीशु के नाम में। आमीन आमीन। एक बार फिर उस यीशु के कादर नाम में आप सबको सलाम। खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे साथ खोलिए किताब मुकद्दस Genesis chapter 3। दाइश की किताब और उसका तीसरा बाब और उसकी 20वीं आयत हम पढ़ेंगे। Genesis chapter 3 verse 20। और लिखा है, और खुदा ने आदम और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। और खुदा ने आदम और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। और अगर हम इसी चैप्टर के ऊपर की वर्सेस में आए, ओ प्रेज ओ लॉर्ड। और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, तीसरे बाब की 6ठी आयत में, औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई। और इंग्लिश में किंग जेम्स वर्जन में लिखा है 7th वर्स को इस तरह, and the eyes of them both were opened and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves aprons। मेरे अजीजों, आज हम थोड़े से वक्त में ये सीखेंगे कि हमें खुदा की ज़रूरत है
کہ وہ ہمیں ڈھانپے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو ڈھانپ نہیں سکتے. ہم اپنے آپ کو ڈھانپ سکتے ہیں، لیکن وہ ڈھانپنا اتنا تکلیف دہ، اتنا معمولی اور اتنا کمزور ہے کہ اگر ہم اس کی پریکٹیکل سچویشن پر جائیں اور ویژولائز کریں کہ اگر انجیر کے پتوں کے ایپرنز ہوں تو وہ کیسے ہوں گے اور ان کی لائف کتنی ہوگی اور وہ کیا انسان کی مدد کر سکیں گے. یہ دنیا کے پہلے جوڑے کی عقل ہے، یہ دنیا کے پہلے جوڑے کا کام ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانپنے کا حل نکالا اور ان کو انجیر کے پتے سمجھ آئے. لیکن ہو سکتا ہے آج کا انسان سوچتا ہو کہ اگر میں باغ عدن میں پھل کھاتا تو میں تو کسی اور چیز کے پتوں کو استعمال کرتا یا کوئی اور طریقہ بناتا. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ شخص کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. یہ شخص نبی ہے. یہ شخص خدا کی بہترین تخلیق ہے. ہم اپنے ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن آدم خدا سے پیدا ہوا ہے، اور لوکا کی انجیل کے مطابق اس کا باپ خدا ہے. تو دنیا کا کوئی انسان جو زمین پر اپنا باپ رکھتا ہے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں آدم سے بھی زیادہ عقل مند ہوں. یہ ہمارا وہم ہے، وہم کہ ہم اس سے عقل مند ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر ہمیں سارے جانور دنیا کے لا کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں کہ آپ جناب ان کے نام رکھیے، میرا نہیں خیال کہ ایک بڑی معمولی سی پرسنٹیج کے بعد ووکیبلری جواب دینے لگے گی اور سانس پھولنے لگے گی. لیکن کلام ہمیں کہتا ہے کہ آدم نے نام رکھے. میں اس کو اوپر سے پڑھنا چاہتا ہوں، پیدائش کی کتاب کے دوسرے باب میں. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. اور اس کی 19 آیت پہ لکھا، اور خداوند خدا نے Genesis chapter 2 verse 19، اور خداوند خدا نے کل دشتی جانور اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے، اور کل دشتی جانور اور ہوا کے پرندے مٹی سے بنائے، اور ان کو آدم کے پاس لایا کہ دیکھے کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے. اور آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا. یہیں پر نہیں بات، آگے چلتے ہیں. اور 21 ورس میں لکھا ہے، اور خداوند خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا. اور خداوند خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا. اور آدم نے کہا، یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی. خدا ایک عورت اس کے پاس لایا، اور اس عورت کو دیکھتے ہی ایک ایسے شخص نے جو سویا ہوا تھا، دنیا کا عقل مند ترین آدمی بھی کہتا ہے دراصل جب یہ ہوا تھا میں سویا ہوا تھا، میں کانشس نہیں تھا، میں دیکھ نہیں رہا تھا، میں سن نہیں رہا تھا. See the intellect of this man. اور اس کو خدا نے سلایا، خدا نے اس کی رب کو نکالا، خدا نے اس کی جگہ گوشت بھرا
اور وہ عورت خدا آدم کے پاس لایا. دیکھتے ہی آدم نے کیا کہا؟ 23ویں آیت کہتی ہے اور آدم نے کہا یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی. کب؟ جب میں سو رہا تھا. Really? You are challenging God? Oh yes, but succeeded. خدا نے نہیں کہا آدم یہ ایسا تو نہیں کچھ بھی ہوا، کیونکہ ایسے ہی ہوا تھا. اور آگے کیا لکھا ہے جی؟ اب میں اس کے نبی ہونے کے پارٹ پر آیا ہوں. کہتا ہے اس واسطے مرد اپنے باپ ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ دونوں ایک تن ہوں گے. آدم کے پاس تو کوئی ماں باپ نہیں تھے، لیکن یہ اس کی انبیانہ صلاحیت ہے، پروفیٹک پاور ہے جو خدا نے اسے دی کہ اسے معلوم تھا کہ آنے والا شخص کیا کرے گا. وہ اپنے ماں اور باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی کے ساتھ ملا رہے گا. اور کیا یہ آدم نے جھوٹ بولا؟ خدا یسوع مسیح نے یہ بات نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر آدم کی بات کو ریپیٹ کیا. پولس رسول نے اپنے خط میں پھر آدم کی بات کو ریپیٹ کیا. یہ آدم اپنے انوائرمنٹ کے لیے، اپنے ارد گرد کے لیے اتنا عقل مند اور ذہین ہے، لیکن جب اپنی باری آئی، جب اپنے اوپر آن پڑی، تو پھر اس عقل نے یہ فیصلہ کیا کہ چلو اپنے لیے ایپرن بناتے ہیں اور چلو وہ بھی انجیر کے کھردرے پتوں سے بناتے ہیں. دیکھیں گے کہ وہ کتنا اور کب تک ڈھانپتے ہیں. یہ بڑی سیڈ سچویشن ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کیا اصل میں سبب ہے. بظاہر لگتا ہے خدا کی نافرمانی. اس نافرمانی نے اس کو اس قدر کیوس کے اندر الجھا دیا کہ وہ اپنے بارے میں بہت کمزور فیصلہ کرنے پر مجبور ہوا. لیکن یاد رکھیں وی نیڈ گاڈ. اور یہ بات خدا نے آدم پر چھوڑی کہ اسے خدا کی ضرورت ہے. آپ کسی بھی شخص کو آج بھی فگ لیوز میں دیکھیں تو آپ پہلا فیصلہ یہ دیں گے اسے کپڑوں کی ضرورت ہے. ایپرنز کپڑے نہیں ہوتے. آپ گوگل کر کے ایپرن ورڈ لکھیں اور اس کے امیجز کو کلک کریں، آپ کو ایپرنز کی شیپس آ جائیں گی، لیکن آپ ان میں سے کسی کو بھی لباس نہیں کہہ سکیں گے. آپ ایپرن کو لباس کال ہی نہیں کر سکیں گے، بیکاز دیٹ از اے اسمال پیس آف کلاتھ دیٹ کورز پارشلی. تو یہ انسان ہے. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے کہ میں خدا کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کو کہیں نہیں میں کافی ہوں. نہیں، میں کافی ہوں جانوروں کے نام رکھنے کے لیے، میں کافی ہوں سوتے میں بھی ہونے والے کاموں کو بتانے کے لیے، میں کافی ہوں آنے والے وقت کو بتانے کے لیے، لیکن میں کافی نہیں ہوں اپنے لیے. مجھے اپنے لیے ایک مددگار چاہیے. وہ مددگار نہیں جس نے پھل کھلایا، ایک اور مددگار چاہیے جو مجھے ڈھانپ سکے، جو مجھے کور کرے، میری شرمندگی کو مجھ سے دور کرے. ہم اپنی شرمندگی کو نہیں ڈھانپ سکتے. بدن کو تو ڈھانپ سکتے ہیں مگر شرمندگی نہیں ڈھانپی جاتی. اس کے لیے خدا کی ضرورت ہے، اور خدا نے اس کا ایک بہترین حل نکالا. اور کلام کہتا ہے خدا نے ان کے واسطے چمڑے کے کرتے بنائے. چمڑے کے کرتے. اس لیے میرے عزیزو، یہ چمڑا کہاں سے آیا اور
آپ سب جانتے ہیں کہ چمڑا کہاں سے آ سکتا ہے. کسی کا خون بہا, کسی جانور کو مارا گیا اور اس کی کھال اتار کر ان کے کپڑے بنائے گئے. لیکن کیا ہم آج اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں کہ ہمیں خدا کی ضرورت ہے؟ کیونکہ بیسکلی ہم سمجھتے ہیں ہمیں کسی کی ضرورت نہیں, ہمیں کسی کی بھی ضرورت نہیں. اور یہ خیال بڑا خطرناک ہے کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ کہیں کسی کے سامنے اکاؤنٹیبل ہی نہ ہونا پڑ جائے. بہت سے پیارے خدا کے خادم اور میرے استاد یہ کہتے ہیں کہ کئی دفعہ ہم خدا کو ڈینائی ہی صرف اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم کسی کے سامنے اکاؤنٹیبل نہیں ہونا چاہتے. خدا کا یہ پہلو ہمیں پسند نہیں ہے کہ وہ عدالت کرے گا انسانوں کی. ہمیں یہ پسند نہیں ہے کہ آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے. ہمیں یہ والی آیت نہیں پسند عبرانیوں 10 باب کی. ہمیں یہ بھی پسند نہیں ہے کہ جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی. ہمیں ایسی باتیں پسند نہیں ہیں. یہ اچھی گفتگو نہیں ہے, یہ اچھا خیال نہیں ہے, کیونکہ ہم ڈیزائن یوں ہوئے ہیں. لیکن میرے عزیزو, آج کا یہ لمحہ, آج کا یہ وقت جو خدا نے مجھے اور آپ کو دیا ہے, یہ بہت پیارا ہے. آپ نہیں سوچ سکتے کہ لباس کتنی بڑی برکت ہے, کورنگ کتنی خوبصورت ہے, اور اس کی ابتدا خدا ہمارے فیصلے سے کرتا ہے, ہماری سچویشن سے کرتا ہے کہ ہم اسے موقع دیں, ہم اسے کہیں. کلام کے اندر لکھا ہے, میں چاہتا ہوں ذرا آپ آئیے متی 22 باب کے اندر. ہو پریز او لارڈ, ایسے ٹھیک ہے. میتھیو چیپٹر 22 اور اس کی دوسری آیت میں لکھا, آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور اپنے نوکروں کو بھیجا کہ بلائے ان کو شادی میں بلا لائیں, مگر انہوں نے آنا نہ چاہا. پھر اس نے اور نوکروں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ بلائے ہوئوں سے کہو, دیکھو میں نے ضیافت تیار کر لی ہے, میرے بیل اور موٹے موٹے جانور ذبح ہو چکے ہیں اور سب کچھ تیار ہے, شادی میں آؤ. مگر وہ بے پرواہی کر کے چل دیے, کوئی اپنے کھیت کو, کوئی سوداگری کو, اور باقیوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر بے عزت کیا اور مار ڈالا. بادشاہ غضبناک اور اس نے اپنا لشکر بھیج کر ان خونیوں کو ہلاک کر دیا اور ان کا شہر جلا دیا. تب اس نے اپنے نوکروں سے کہا, شادی کی ضیافت تو تیار ہے, مگر بلائے ہوئے لائق نہ تھے. پاس راستوں کے ناکوں پر جاؤ اور جتنے تمہیں ملیں شادی میں بلا لاؤ. اور وہ نوکر باہر راستوں پر جا کر جو انہیں ملے, کیا برے کیا بھلے, سب کو جمع کر لائے, اور شادی کی محفل مہمانوں سے بھر گئی. اور جب بادشاہ مہمانوں کو دیکھنے اندر آیا تو اس نے ایک آدمی کو دیکھا جو شادی کے لباس میں نہ تھا. اس نے اس سے کہا, میاں تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر یہاں کیوں کر آ گیا؟ لیکن اس کا منہ بند ہو گیا. اس پر بادشاہ نے خادموں سے کہا, اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر باہر اندھیرے میں ڈال دو, وہاں رونا اور دان پیسنا ہوگا, کیونکہ بلائے ہوئے بہت ہیں مگر برگزیدہ تھوڑے. جی لیٹ می گیو می ٹائم. میں ذرا اس کو انگلش میں پڑھنا چاہتا ہوں, دوسرے ورژن میں. میتھیو 22:14. Oh God. Amplified Classic کہتا ہے, for many are called, invited and summoned, but few are chosen. Message Bible کہتی ہے, جو basically paraphrase ہے, that's what I mean when I say many get invited, only a few make it.
पैशन ट्रांसलेशन कहती है, for everyone is invited to enter in. सबको, बुरे भले सबको बुला लो. Everyone is invited to enter in, but few respond in excellence. ये है, बुलाए हुए तो बहुत हैं मगर बरगजीदा थोड़े. इसका मतलब है कि बरगजीदगी का चुनाव आदमी के पास है कि वो उस इनविटेशन को रिस्पॉन्ड कैसे करेगा. यहां पर तो ऐसे लगता है कि सिर्फ एक शख्स ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, ठीक जवाब नहीं दिया, लेकिन कलाम कहता है बुलाए हुए बहुत हैं. सबको बुलाया है खुदा ने, आ जाओ तौबा करो, जिंदगी पाओ. लेकिन बहुत कम हैं जो उसका जवाब देते हैं, उसका चुनाव करते हैं कि हम जिंदगी पाना चाहते हैं. इसलिए मेरे अजीजों, इस शख्स के पास चुनाव था कि वो लिबास को तब्दील करे, शादी का लिबास पहने, मगर उसने नहीं पहना. उसने कहा मैं इन्हीं कपड़ों में रहूंगा. और याद रखें, ये हमारी प्राइम जिम्मेदारी है, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है. खुदा की कवरिंग के अंदर रहें, खुदावंद की कवरिंग के अंदर. ये खुदावंद ने लिबास दिया है हमें रास्तबाजी का. ये शख्स जो शादी में आया है, इसको बादशाह के बेटे की शादी के लिए बादशाह के इंतजाम वाले कपड़े पहनने थे, मगर इसने नहीं पहने. यहां ये तो नहीं लिखा कि वो नंगा था, लेकिन उसने शादी वाले कपड़े नहीं पहने हुए थे. वो लिबास जो उसे दिया गया था वो नहीं पहना हुआ था. असल में हमें पहनने की जरूरत है. क्यों? क्योंकि ये बड़ा जरूरी है. और मेरे अजीजों, यही हमारी हिफाजत है. ये जो खुदावंद की पोशाक है, ये एक बड़ी बरकत है. ये सिर्फ अंदर के इंसान को तो ढांप रही है, लेकिन बाहर के दुश्मनों को शर्मिंदा करती है. बाहर का दुश्मन अंदर आ नहीं सकता, बाहर का दुश्मन हमलावर नहीं हो सकता. कई दफा हम इस लिबास को बड़ा लाइट लेते हैं. इससे क्या फर्क पड़ेगा? जब जी किया कहेंगे खुदावंद मुआफ कर, हमसे गलती हो गई. यस, आप कह सकते हैं, मैं भी कहता हूं. लेकिन क्या आपको अपने दुश्मन पर भी फतह पाने का शौक है? अगर आपको शौक है तो फिर इसका मतलब है मेरा और आपका शौक एक जैसा है. लेकिन अगर आप समझते हैं नहीं, हम तो कंफर्ट जोन में रहेंगे, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे साथी पास्टर, ये कहते हैं सुलेमान के बारे में, सुलेमान बादशाह के बारे में, उसको कंफर्ट जोन पसंद था, इसलिए उसने इर्द गिर्द की कौमों की औरतों से ब्याह किया और उनसे शादियां करने की वजह से वो कंफर्ट जोन में रहने लगा. लेकिन ये उसके लिए बड़ा खतरनाक हुआ. मेरे अजीजों, हम दुश्मन के इलाके के अंदर हैं और कई दफा हम ब्लड कवरिंग, कई दफा हम खुदावंद की कुदरत को मांगते हैं. खुदावंद तू मुझे अपनी पनाह में रख ले. लेकिन गिनती की किताब में लिखा है, जब बलक ने बिलाम को बुलाया तो कि उस पर लानत करे, तो खुदा का कलाम बिलाम के जरिए बलक को मिला. याकूब पर अफसून नहीं चलता, क्योंकि उसका खुदा उसमें बदी नहीं पाता. क्यों? क्योंकि बदी रास्ता देती है दुश्मन को अंदर आने का. इसीलिए खुदा ने इंसान की बदी को अपने ऊपर ले लिया ताकि दुश्मन का रास्ता बंद करे. हमारे लिए तो महज एक छोटी सी तौबा और मामूली सी निजात है, मगर खुदा के लिए यह बहुत बड़ा इंतजाम है कि वो दुश्मन के रास्तों को हमारे लिए बंद करे. क्योंकि हम उसके बेटे बेटियां जमीन पर हैं. कौन उसके बेटे बेटियों पर हमला कर सकता है? कौन अंदर आकर उन पर कब्जा कर सकता है? कौन? दुश्मन तो नहीं कर सकता,
لیکن اگر اندر سے دروازہ کھول دیا جائے دشمن کے لیے تو پھر محافظ کیا کرے گا؟ اگر خدا شہر کا محافظ نہ ہو تو نگہبان کا جاگنا ابس ہے، لیکن اگر گھر والے دشمن سے ملے ہوں تو پھر نگہبان کیا کرے؟ پھر نگہبان وہاں کیا کرے گا؟ اس لیے میرے عزیزوں ہمیں یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ راست بازی کا لباس جو خداوند نے ہمارے لیے تیار کیا ہے، یہ جو راست بازی کے کپڑے اس نے ہمارے لیے سیے ہیں. ایک حوالہ پڑھتا ہوں، ذرا ائزایہ چیپٹر 61 میں آئیے. یسایہ کی کتاب اور اس کا 61 باب اور اس کی آخری 2 آیتیں میں پڑھنا چاہتا ہوں. اگر ایک سے ہی کام بنا تو I'll stop. لکھا ہے، میں خداوند میں 10ویں آیت پڑھ رہا ہوں 61:10. میں خداوند میں بہت شادمان ہوں گا، میں اس میں مسرور ہوں گا، کیونکہ اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے، نجات کے کپڑے پہنائے. اس نے راست بازی کے خلت سے مجھے ملبس کیا. جیسے دلہا سہرے سے اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے اور دلہن اپنے زیوروں سے اپنا سنگار کرتی ہے، خدا نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے. کیوں میں شادمان ہوں گا خدا میں؟ شادمانی کی کیا وجہ ہے؟ نجات. شادمانی کی کیا وجہ ہے؟ راست بازی کے کپڑے. اگر کوئی ایماندار دنیا میں اس کی خوشی خداوند میں نجات کے کپڑے نہیں ہیں، اس کا وارڈروب ہے، اس کی کلوزٹ ہے، واک ان. بڑی اچھی بات کہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، یہ اچھی بات، اچھی چیزیں ہیں، ان کے لیے خدا کا بڑا شکر کرنا چاہیے. لیکن کیا کبھی خیال آیا کہ نجات کے کپڑے کتنے قیمتی ہیں؟ کیا کبھی خیال آیا راست بازی کا روب کتنا اسپیشل ہوگا؟ میں راست باز، میرے پاس راست بازی کے کپڑے. میرے ساتھ آئیے ذرا 2 Corinthians کھولیے. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Chapter 5 میں آئیے. اس کی 20ویں آیت پڑھنے لگا ہوں. بس ہم مسیح کے ایلچی ہیں. 2 Corinthians chapter 5 verse 20. آپ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں ان چیپٹرز کو. بس ہم مسیح کے ایلچی ہیں، ambassadors for Christ. گویا ہمارے وسیلے سے خدا التماس کرتا ہے، ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاپ کر لو. 21ویں آیت اس کی وجہ بتاتی ہے. جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا. For he hath made him to be sin for us who knew no sin. جو گناہ سے واقف ہی نہیں تھا، خدا کا بیٹا، اس نے اسے ہمارے لیے گناہ ٹھہرا دیا. That we might be made the righteousness of God in him. اس لیے کہ ہم بدی کے گھوڑے پہ چڑھ کے اس کو سر پر دوڑانا شروع کر دیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے یسوع مسیح کی راست بازی کو قبول کر لیا. ریلی یہ مطلب تھا یسوع مسیح کا صلیب پر مرنے کا؟ یہ پلان تھا خدا کا راست بازی کے کپڑے پہنانے کا کہ راست بازی کے کپڑے لوگ لیں اور اس کو چیر پھاڑ کر پھینکیں اور اس کا مذاق اڑائیں اور اس کو ہوا میں پھینکیں. مجھے یاد ہے میں نے ٹیچنگ جب کرتا تھا تو بچوں کو ایک خاص ڈگری کے لیے ان کا گون دیا جاتا اور ان کو کیپس دی جاتی. مجھے سب جگہوں کا نہیں پتا، لیکن جہاں میں کام کرتا تھا
تو وہ جب ان کی سرمنی اوور ہو جاتی تو وہ اپنی کیپس کو یوں ہوا میں پھینکتے، کئیوں کی ادھر گرتی، کئیوں کی ادھر، لائک دیٹ۔ کیا خدا کی راست بازی کے جو کپڑے ہیں جن کی قیمت یہ ہے کہ خدا انسان بنا اور جو گناہ سے واقف نہ تھا اس نے اسے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس کی خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ مگر ہم نے کیا تشریح کی اس کی؟ جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ اب وہ ہماری باقی زندگی ہماری خدمت کیا کرے، ہمارے بچوں کی حفاظت کرے، ہماری صحت کی پروٹیکشن کرے، ہماری سیلری بڑھتی جائے۔ خدا نے اسے جو گناہ سے واقف نہ تھا ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہماری کئی پشتیں بدی کے اندر پلے بڑھیں اور کہیں خدا تیرا شکر ہو، تو نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے دیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ڈگری دی جائے اور پھر اس کو ہوا میں اچھالا جائے اور اس کی بے قدری کی جائے۔ It's horrible۔ یہ بات یہاں نہیں رکتی، یہ بات یہاں نہیں رکتی، یہ بات دشمن کو پتہ چل جاتی ہے کہ ان کا پرسوٹ تو راست بازی ہے ہی نہیں، یہ تو گناہ سے نکلنے کا پلان بناتے ہی نہیں، یہ تو محض خدا کو یوز کرنے کے پلان میں ہیں۔ ایک اور قدم سلیب کے بعد اسی کو ہی کہتے ہیں اٹھا۔ پہلے سلیب اٹھائی تھی، اب ہمیں اٹھا، ہمارے کنبے کو اٹھا، سب کچھ اٹھا۔ خدا تو کر یہ، اور ابلیس سمجھ آتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اندر آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جگہ جگہ گناہ اور بدی کی دراڑیں ہیں، جگہ جگہ گناہ کے لیے راستے ہیں، اور ہم خدا کو کہتے ہیں خدا جلدی کر اور اس گھر کے چگرد جو یہ والا بدن ہے دوڑا پھر دوڑا، تاکہ تو ایک دروازے پہ جائے کہ دشمن نہ اندر آ جائے، پھر تو دوڑ کے دوسرے دروازے پہ چلا جائے کہیں وہاں سے نہ اندر آ جائے، پھر تو تیسرے دروازے پہ چلا جائے کہیں وہاں سے نہ اندر آ جائے۔ اور اگر تو ایسا کرے گا تیرے جیسا کوئی خدا نہیں ہوگا۔ اتنا اچھا خدا کہاں ملے گا؟ او جو میرے سارے کھلے دروازوں کے گرد بھاگا پھر رہا ہے، جس کے ہاتھوں اور کیلوں میں زخموں کے نشان ہیں، جس کے کھوپڑی میں سے جو کانٹوں کا نشان ہے، اور وہ میرے گھر کے گرد بھاگ رہا ہے تاکہ ابلیس کہیں اندر نہ جائے۔ بہت اچھا ہمارا خدا ہے۔ دیکھو ہم کوئی بدی نہیں چھوڑنے کو تیار، دیکھو ہم کوئی مکاری چھوڑنے کو نہیں تیار۔ دیکھو ہمارا خدا کتنا بھلا ہے۔ ہو خدا یہ رپورٹ پازیٹیو آ گئی، تجھے ذرا رحم نہیں آیا، تجھے ترس نہیں آیا۔ میں پھر سے آج دہراتا ہوں، جب میں کبھی کسی فوت کی والے گھر میں جاتا تھا سالوں پہلے، یہ کئی سننے والے جانتے میرے اس جملے کو، تو لوگ روتے ہوئے کہتے تھے خدا تجھے ترس نہ آیا، تو نے اس رشتہ دار کو بلایا۔ تو میں بڑا چھوٹا تھا بچہ، اور میں ریکویسٹ کرتا تھا اپنی ماؤں بہنوں سے، میں کہتا تھا ماؤں میرے خدا کو نہ کوسو۔ نہیں سمجھ آئی اس نے کیوں بلا لیا، آپ کا باپ، آپ کا شوہر، آپ کی ماں، نہیں پتہ چل رہا، لیکن خدا کو نہ کوسو، خدا کے کام بڑے نرالے ہیں، خدا کو نہ کوسو۔ لیکن ہم اپنی کورنگ کی فکر میں نہیں ہیں، ہمیں کوئی احساس نہیں ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ جانوروں کے نام رکھ رہے ہیں۔ جو کچھ ہمارے سوتے میں ہوتا ہے ہم بتانے کے لیے تیار ہیں۔ مجھے پتا ہے جب میں سو رہا تھا آپ یہ کیا ہوگا، جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ مجھے پتا ہے آپ کا مستقبل کیا ہوگا، جی آپ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ لیکن آپ کو اپنے بارے میں بھی کچھ پتا ہے، آپ کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس کو چھوڑ دیں۔ اس کو کیوں چھوڑ دیں؟
اسی کے لیے تو خدا کا بیٹا مصلوب ہوا تھا، اس کو کیوں چھوڑ دے؟ وہ تو آپ کے لیے ہوا تھا، وہ تو میرے لیے ہوا ہے، اس کو کیوں چھوڑ دیں؟ یہیں سے تو سٹوری شروع ہوتی ہے برکت کی۔ ہو میرے عزیز، یہ کورنگ ہے۔ جوب چیپٹر 1 کے اندر آتے ہیں۔ Praise. اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اوز کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا، وہ شخص کامل اور راست باز تھا، خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ اور یاد رکھیں، صرف سوختیں قربانیاں اس کی کورنگ نہیں تھی، یہ آیت بھی اس کی کورنگ تھی، یہ آیت ہی اس کی کورنگ تھی۔ کیا آیت ہے؟ یہ شخص کامل، راست باز، خدا سے ڈرتا، بدی سے دور رہتا تھا۔ چلیں خدا سے پوچھتے ہیں خدا کا کیا خیال ہے ایوب کے بارے میں۔ 8ویں آیت میں خدا کا خیال ہے، خداوند نے شیطان سے کہا، کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ نظر کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا کوئی نہیں۔ یہ بات کس نے کہی؟ اگر 8ویں آیت کے پہلے لفظ کو پڑھے، کیا لکھا ہے؟ خداوند نے شیطان سے کہا۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ گناہ نہیں کریں گے، لیکن میرے بھائی، میری بہن، یہ بڑا عذاب ہے۔ میں نے اس کے ہاتھوں بڑا دکھ اٹھایا ہے، میں نے بڑے پیارے کھوئے ہیں۔ اس کا بھروسہ نہ کرنا، یہ بدی لے ڈوبتی ہے، مت خیال کریں۔ گناہ اپنا اثر نہیں چھوڑتا، نہ نہ نہ، ایسا نہ کرنا۔ جب آپ اندر سے کھوکھلے ہو جائیں گے، کوئی کورنگ کام نہیں کرے گی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اسحاق عیساؤ کو پیار نہیں کرتا تھا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ اپنے دونوں بیٹوں کے لیے دعا نہیں کرتا تھا؟ کیوں عیساؤ کا نتیجہ فرق نکلا؟ عیساؤ کے پرسنل ڈیسیژن کی وجہ سے، شخصی فیصلے کی وجہ سے، کیونکہ اس نے پلوٹے ہونے کے حق کو ناچیز جانا، بلکہ اس نے کہا یہ میرے کس کام آئے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ اسحاق کون ہے جس کے بارے میں خدا نے موسیٰ کو بتایا، میں ابراہیم کا خدا، میں اسحاق کا خدا اور میں یعقوب کا خدا ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کسی انسان کا شخصی فیصلہ مین نہیں کرتا؟ بہت مین کرتا ہے، بہت مین کرتا ہے۔ کیا آپ گناہ کا چوکیدارہ کر رہے ہیں یا اپنا چوکیدارہ کر رہے ہیں؟ اگر آپ گناہ چھپانے کے لیے ڈیبیٹ تیار کر رہے ہیں، ہار جائیں گے، ہار جائیں گے۔ اور آپ کو پتا کون ہرائے گا؟ دشمن ہرائے گا، اور وہ جب ہرائے گا وہ ترس نہیں کھائے گا۔ یاد رکھیں، وہ ترس نہیں کھائے گا، اور جب وہ اجاڑے گا تو پھر کئیوں کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ اور وہ پتا لاما کسے دیں گے؟ خدا کو۔ خدا تو کہاں تھا جب ابلیس میرا ستیاناش کر رہا تھا؟ تو کہاں تھا؟ یس، یہ بہت اچھا کویسچن ہے، یہ بہت اچھا کویسچن ہے، مگر اس کا جواب فرسٹریشن، کیاس اور شرمندگی ہے۔ یہی سوال متی 22 باب میں بادشاہ نے بھی پوچھا ایک نوکر سے، تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر اندر کیسے آ گیا؟ اور اس کا منہ بند ہو گیا۔ کون خدا پر الزام لگائے گا؟
جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا، کیا باقی سب چیزیں نہ دے گا؟ لیکن میرے عزیزوں، ہم کیا سوچتے ہیں اپنی راست بازی کے بارے میں؟ خدا نے ہمیں راست بازی دی ہے۔ اگر آپ مکاشفہ کے اندر آئیں اور اس کے 3 باب میں آئیں، let's go towards the end. Oh, praise the Lord, hallelujah. اور وہاں پر لودیکیا کی کلیسیا کے بارے میں لکھا ہے کچھ لکھا ہے۔ 7ویں آیت پڑھ لیتا ہوں۔ اور چونکہ تو کہتا ہے میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا تو کم بخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے، اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک لے۔ لودیکیا کی کلیسیا، تو نہیں جانتی، کمبخت ہے، خوار ہے، غریب ہے، اندھی ہے اور ننگی ہے۔ یہ لودیکیا کا چرچ ہے۔ اور سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بھی نہ ہو جائے۔ میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں، پس سرگرم ہو۔ کیسے؟ اور توبہ کر۔ دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ میں آپ کو لاسٹلی بتاؤں، ہر صبح کام کریں، خدا کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کریں۔ ایوری سنگل مارننگ۔ میں آپ کو بتاؤں، میں سب سننے والوں کو کہتا ہوں، میرے اور آپ کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں میں مصروفیت کی وجہ سے دعا نہیں کر سکا۔ اگر مصروفیت، کوئی بھی دنیا کی مصروفیت آپ کو دعا کرنے سے روک سکتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ خدا بڑا کمزور ہے، اور اگر آپ کا خدا کمزور ہے تو پھر ہم سب کا خدا ایک نہیں ہو سکتا۔ ہمارا خدا کمزور نہیں ہے۔ آپ کو دنیا کی کوئی طاقت دعا کرنے سے نہیں روک سکتی، اور جب آپ دعا کریں ایوری سنگل ڈے کہیں خدا مجھے تیری بادشاہی اور تیری راست بازی کی تلاش ہے، تو میرے اوپر بادشاہی کر، میرے دل پر راج کر، ڈومینین رکھ، اور مجھے اس راست بازی کے کپڑوں کی حفاظت کرنے کا فضل دے جو تو نے مجھے دیے، نجات کے کپڑے۔ یاد رکھیں، خدا کی راست بازی اطمینان اور خوشی سے جڑی ہے۔ جیسے آپ ان کپڑوں کو سیلیبریٹ کرنے کی عادت ڈالیں گے، آپ کی زندگی میں اطمینان اور خوشی آ جائے گی۔ اور یہ بڑے پیارے گفٹ ہیں، بڑے پیارے گفٹ ہیں۔ آئیے اپنے سر کو جھکاتے ہیں، خدا سے پیار کریں، خدا سے پیار کریں۔ یہ اس کے پیار کی باتیں ہیں۔ ذرا ان کپڑوں کو دیکھیں جو سلیب پر مرنے والے یسوع نے مجھے اور آپ کو پہنائے ہیں۔ یہ وہ والے کرتے نہیں ہیں جو عدن میں پہنائے گی، وہ تو صرف اس کا عکس تھے، وہ تو صرف خدا کا زندہ خدا کا ایک پلان تھا۔ اصل میں تو اس نے اپنا بیٹا بھیجا جو ہمارے لیے قربان ہوا، اور اس نے اپنی راست بازی ہمیں دے دی، اپنی راست بازی۔ اسی لیے ہی ہم اس کی راست بازی کے لیے اسے پہنتے ہیں۔ لکھا ہے تم سب جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا۔ اور پال رومنز کو کہتے ہیں بس مسیح یسوع کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو، جسم کی خواہش کے لیے تدبیریں نہ کرو، ساری کوششیں اسی جسم کو اپیز کرنے پر نہ صرف کر دو جو ہمیں کھینچ کر آگ میں لے کے جا رہا ہے۔ میرے عزیز، میں آپ سے بڑا نہیں، میں آپ کے برابر ہوں۔ اس کی ریزن ہے آپ کی راست بازی یسوع کی ہے اور میری راست بازی یسوع کی ہے۔
ना मेरे पास अपनी रास्तबाजी है, ना आपके पास अपनी रास्तबाजी है, फिर मैं बड़ा कैसे हुआ? हम में से कोई बड़ा नहीं है, हम सब भाई हैं, बहन भाई हैं, क्योंकि सब अपने बड़े भाई के मोहताज हैं, सब अपने बड़े भाई के मोहताज हैं, क्योंकि हम सबको बड़े भाई के कपड़े पहनने हैं। याद रखें, अगर आप चाहें जेनेसिस में पढ़ सकते हैं, जब याकूब बरकत लेने गया, उसे भी अपने बड़े भाई के कपड़े पहनने पड़े, बड़े भाई के कपड़े। इसलिए मेरे अजीज, आइए खुदा का शुक्र करें। अगर आप किसी गुनाह में हैं, कोई बात नहीं है, खुदा निकालने की कुदरत रखता है। अगर आप गिर गए हैं, कोई बात नहीं है, खुदा उठाने की कुदरत रखता है। खुदा तो इंतजार कर रहा है, आपको उठाए, मुझे उठाए। मुझे आज खुदावन की उतनी ही जरूरत है जितनी 53 साल पहले थी। मुझे आज खुदावन की उतनी ही जरूरत है जितनी आज से 40 साल पहले थी, 37 साल पहले थी, 35 साल पहले थी। लिटिल बिट भी इसमें डिफरेंस नहीं आया। आई कैन नॉट सर्वाइव वन डे इवन। जब मैं कहूं मुझे यीशु की जरूरत नहीं, ये वो शख्स आपको बता रहा है जो यूं कलाम सुना रहा था जैसे उसकी जिंदगी में गुनाह नहीं। मैं पैगंबर हूं, खुदा नहीं। ये खुदा का प्लान है, दुश्मन कभी हमारे घर में ना आए। ये उसका शौक है, ये उसका चाह है। क्या आप ये चाह पूरा करना चाहेंगे? गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे। हम कर्जदार तो हैं, मगर जिस्म के नहीं कि उसके मुआफिक जिंदगी गुजारे। क्या आप खुदावन का शौक पूरा करने के लिए तैयार हैं? मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जिसने आपकी खुशियों का ख्याल रखा है, क्या उसकी खुशी कोई माने नहीं रखती आपके लिए? आप रेलेवेंस कैसे क्रिएट करेंगे जिंदा खुदा से? ये फॉर्मूले तो किसी मुर्दा खुदा के लिए चलते हैं, क्योंकि वो ना देखते हैं, ना सुनते हैं, ना बोलते हैं। उनके लिए ये फॉर्मूले चलते हैं, जिंदा खुदा के लिए नहीं। हालेलुया, एंजॉय कीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, रबा करेबा सिलेरे बरा सिलेमांत्रो। अगर सैमुअल आ सकते हैं, आगे आए, हम कुछ देर खुदावंद की ताज़ीम करेंगे। अगर आप डिस्कनेक्ट करना चाहें, बेशक कर सकते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद से प्यार करें। ओ रबा करे सिलेमांत्रो सलेबारा दो। इस लिबास के लिए जो रास्तबाजी का लिबास है, खुदा का शुक्र करें। उसके प्यार के लिए उसका शुक्र करें, उसकी तसल्ली के लिए उसका शुक्र करें। हालेलुया, रंबादारे सिलेमांद्रो। खुदा मेरे लोगों को ब्लेस कर। मेरा ईमान है तेरी बरकत ऑलरेडी जारी हो चुकी है। मेरा ईमान है हीलिंग जारी हो चुकी है। याकूब पर अफसून नहीं चलता, क्योंकि उसका खुदा उसमें बदी नहीं पाता, बदी नहीं पाता। खुदा से डरें, खुदा से डरने की दुआ करें अपने लिए, अपनी औलाद के लिए। खुदा मेरे औलाद को, मुझे, मेरे लोगों को अपना खौफ दे, ताकि हम बदी से दूर रहें, क्योंकि खुदा के खौफ की बदौलत लोग बदी से बाज आते हैं। खुदा का खौफ है जो हमें बदी से बाज रखने के लिए तैयार करता है, ताकि हम उससे प्यार करें। हालेलुया, प्रेज गॉड। सिम्बारा काला बारा सिले रंबा दारे बारा सिले मंत्रा। आइए दुआ के साथ एंड अप करते हैं।
Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Glory, glory, glory. Ramadare shalemandaro. Sile rimbadare shalemantara. अपनी आवाजों को बुलंद कीजिए. जो जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, अपने खुदा से बात कीजिए उस बात. और अगर आपने आज तक उससे रास्तबाजी की पोशाक नहीं ली, तौबा कीजिए और उसे कहिए, बाप मैंने आसमान का और तेरी नजर में गुनाह किया. वो आपको बेटों की तरह बहाल करके सफेद पोशाक देगा, हाथ में अंगूठी भी पहनाएगा, पांव में जूती भी देगा और खुशी भी मनाएगा. आसमान पर एक तौबा करने वाले गुनहगार की निस्बत खुशी होती है 99 रास्तबाजों से बढ़कर. खुदा बाप मेरे लोगों को ब्लेस कर, ये सलामती, ये खुशियां इनकी जिंदगी में काम करे. और खुदा तेरा कलाम आज इन्हें स्टिर करे. ये कभी इससे ऑफेंड ना करें, ये कभी इससे ठोकर ना खाएं. क्यों? क्योंकि एक ही चट्टान है जो हलाक होने वालों के लिए ठोकर है, मगर नजात पाने वालों के लिए. जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया. हालेलुया. मेरे लोगों के लिए कोने के सिरे का पत्थर हो जा. प्लीज कन्विक्शन और रिपेंटेंस जारी हो. कोई इस चट्टान से ठोकर ना खाए. ये जो जिंदगी की चट्टान है, कोई इससे ठोकर ना खाए. खुदा बाप तू मुझ पर रहम कर, मेरे साथी पर, मेरे लोगों पर, हम सब पर, यीशु के नाम. आमीन. God bless you all. Thank you so much. Praise the Lord.